Close update. Makita ko yung ano niya. Aray! Ken. Ken. Dali na, dito ka pala. Dito ka. Dito ka, Ken. Ken. Lapit mo, babe. Ken Ken! Hello! Hello. Patawanin mo, babe. Ang laki nga ng... Yung mata ni Ken parang almond eyes. Na? Ilan to? 6 months? 6 months yan. 6 months. Ano ba ngayon? Oo, 6 August months. 7. Okay. Ano yan? Ay, sorry. Hindi na-record. Uy! Ito yung asawa ko.